আর বিদেশি রাজ্যগুলিতে এই ঘটনা অনেক বেশি এবং সেখানে আন্দোলন। এবার তোমার খাওয়াটা শেষ করতে হবে। कूलिंग किए हुए कहीं। गोली तो शरीर थी। मेरी देवरन की तरफ पूरा पेन ना दिल वो डाल ही देवा। बीच पे सीरम दिए। राजेश जी स्टार्ट करे। सूक्ष्माय शुचे नित्यं नमो वाक्तत्ततन्तवे विचित्रजस्य विन्यासो विदधाति जगत्पटिं मूकं करोति वाचालं पुंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। A very good evening to everyone. It's our absolute pleasure to extend a heartily welcome to each of one of you present in this webline lecture, special lecture, memorial lecture. We are thrilled to witness such enthusiastic participants and highly learned audience gathered to deepen their understanding of the significance of this memorial lecture. It's a memorial lecture of late Professor Karuna Sindhu Das. Now I would like to quote a 3 verse from a poetry of Sitanath Acharya on Professor Karuna Sindhu Das. The name of the poetry is Karuna Sindhu Vardhapana, written by late poet Professor Sitanath Acharya. Sriman he Budho Chandramanya Karuna Sindhya Subandha Satam Saujannambudhara Nayati Nipunas Charitra Ratnakara Acharyesu Nata Suchi Bratadhara Sastreshu Akuntadara Shishyanang Hitosadhanatsu Komati Rarajvase Twang Sudhi
অধিতি বোধাচরণ প্রচারণৈ ত্বয়্যস্তি বিদ্যা চতুরস্র শোভিনী বৈদুষ্য গোষ্ঠাম প্রতিভা চ তাবকী শাস্ত্রার্থ চর্চাং কুরুতে নিরর্গলম। হে বিদ্বান, হে মহাত্মন, নিখিল গুণনিধে লব্ধ বৈদুষ্য সিদ্ধে দীর্ঘায়ু ব্যাধি মুক্তম বিপুল সুখময়ম কৃষ্ণ কারুণ্য ধন্যম শ্রেয় প্রেয় শ্রেয় নিধানম তব বুধস महितम जीवितम प्रज्वलम स्यात् इति एव अस्मिन् सुलग्ने विबुध चरणयोर मिलिता प्रार्थना न। I quote three verses, the poetry of Karuna Sindhu Vardhapana of late poet Professor Sitanath Acharya. Today we present in this online lecture to remember one of the great veteran Sanskrit scholar, Professor Karuna Sindhu Das. Bengal has given birth to well-renowned sons in every ages in academic sector who have captivated and enthralled the world with their brilliance. Professor Karuna Sindhu Das is one of them. Professor Das was a polymath. I use the word polymath. According to Wikipedia, a polymath, it's a Greek word. It means having learned much, well-learned person. A polymath is an individual whose knowledge spans many different subjects. We know that his field of knowledge is not only in Paninian and non-Paninian grammar, but also Bengali and Sanskrit literature. He is not only remembered by Bengali scholars for his knowledge, but also for his excellent administrative skills. He not only blessed the educated people of West Bengal, but also enriched the scholar of Bangladesh by his vast Indological knowledge. The Global Sanskrit Forum, specifically North Bengal region, has come forward to remember a such Sanskrit personality like him. This is the first such memorial lecture in the history of the Global Sanskrit Forum. The forum is blessed to remember this personality. Now I would like to express my heartfelt respect, thanks, and gratitude to our most respected chairperson, Madam Professor Radna Basu, Speaker Madam Professor Parvati Chakraborty, and our dearest advisor, Dr. Rajesh Kumar Mishra ji, and other dear members of the Global Sanskrit Forum North Bengal region. We have with us Professor Radna Basu, ex-head of Sanskrit Department of Sanskrit, Calcutta University. She is a great Indological scholar in not only in West Bengal but also in India. She is a Vidushi in real term. She presents here as the chief guest in this great memorable event. Professor Basu was very much attached with Professor Karuna Sindhu Das in his life. The fact that she responds, Madam Basu responds to our request undoubtedly added to the prestige of this event. Professor Parvati Chakraborty, senior professor and grammarian of in our state as well as in India, is the keynote speaker of this memorial lecture. We feel that it is impossible to remember Professor Karuna Sindhu Das without Professor Chakraborty. Professor Das, Karuna Sindhu Das, has been present throughout different parts of Parvati Chakraborty's life. Thank you very much, Madam, for responding to our call. Now, I would like to request Professor Radna Basu, Madam, to conduct the program from then on
I also request Professor Basu to remember Professor Karuna Sindhu Das by your own word and from your vast experience. From the mouth of the Radna Basu Madam, we will hear the contribution and the personality of the Karuna Sindhu Das in Sanskrit arena of the West Bengal as well as in India. Professor Radna Basu Madam. Madam. जी मैम तो हैं सुब्रजीत जी। हाँ मैडम तो है। Can you hear me? Yes, madam. Please tell me. Tell us. Yes, am I audible? Yes, madam. You are audible. Thank you. I am thankful to the Global Sanskrit Forum and its North Bengal chapter for inviting me to this program, the memorial lecture of, the special lecture in memory of the great erudite Sanskrit scholar and polymath, as the coordinator has said, Professor Karuna Sindhu Das. Ma'am, actually I have one request. If no problem, please on your video also, ma'am. No, I don't like that. Okay, And ma'am, Professor please. Karuna Sindhu Das was a very gentle person, soft spoken, but a very strict disciplinarian and with hard determination. He was always a scholar. From the school leaving examination, he enjoyed national scholarship up to his PhD program. So, from the childhood, he was quite promising as a scholar. As a teacher, he was in the Rabindra Bharati University for about 29 years. And after retirement, he was the ICCR Tagore Chair Professor in Dhaka University, Bangladesh. He was at the last stage of his life, he was professor in Vishwa Bharati University, naturally. And his sudden and untimely demise is a great loss in the area of Indian studies and Sanskrit studies. He was a good administrator, able, determined, and strong. He was Dean of the Faculty of Arts for 4 terms, from the year 1994 to 2006. And then he became Vice Chancellor of Rabindra Bharati University from 2007 to 2012. For a very long time, before becoming Dean, he was a member of the Executive Council and the Court and the Finance Committee, etc., all administrative committees of the Rabindra Bharati University. He was a council member of the Asiatic Society, Kolkata, and he held the prestigious post of Philological Secretary in the Asiatic Society, Kolkata. He was the editor of the Sanskrit Journal of the Sanskrit Sahitya Parishad. His areas of research and vision, I should say research vision, were
Sanskrit, not grammar. I would like to say Sanskrit grammars. Indian philosophy of language, philosophy of Indian literary criticism. It was not only literary criticism, but he tried to look beyond the level of literary criticism only. He tried to delve deep into the philosophy of the literary criticism of India, and was a great scholar, a doyen of Indian linguistics, Sanskrit grammars. He was a poet himself, a silent poet and a silent thinker. And another special area where he contributed a lot was Rabindranath Tagore, his literature and philosophy. He has guided innumerable students for PhD and other research projects. He has 35 books, 5 in English and 30 in Bengali and Sanskrit. To his credit, he has edited several journals and other works, and his research papers on English are also of a big number, and several lectures and important lectures he has delivered in different institutes. So it is really a great loss. He was a good friend of mine, although outwardly our characteristics were and are quite different. He was a very silent and very calm and quiet person, and I am almost of the opposite type, yet we were great friends. And his great credit and contribution in the field of Indian linguistics and Sanskrit grammars is that he initiated and took the leadership to lead, to conduct, to inspire research in non-Paninian grammatical schools, the texts of non-Paninian grammatical schools, the commentaries, and other works. So now it is a very common feature that non-Paninian grammatical works are being researched upon, topics are taken for PhD or MPhil work, etc. But 30 years back, or around between 30 and 40 years back, it was not so. It was Professor Karuna Sindhu Das who always exposed the Sanskrit language in its wholeness, in its creativity, in its dynamic reality, and tried to expose the non-Paninian grammars side by side, the Paninian grammatical interpretations. So, a doyen of Indian linguistics. And so, the memorial lecture will be delivered today by another great scholar and doyen of Sanskrit grammars, Professor Dr. Parvati Chakraborty. And I think I have no qualification to chair a session where Professor Parvati will be exposing the grammatical complications of the Karmakaraka and the justification of certain difficult forms of Karmakaraka and application of Karmakaraka, both in the Paninian school of thought and non-Paninian school of thought. So how the grammarians have treated these topics, the Karmakaraka and its application, in, I think it will be clear when she will be exposing the thing. So I am really, I find it interesting, and I find it very laudable
that Global Sanskrit Forum has taken up such a subject and has taken up this program of conducting a memorial lecture for Professor Karuna Sindhu Das. So, and another thing, what Professor Karuna Sindhu Das pioneered or led in Kolkata, rather in whole of West Bengal, was has been the study of manuscriptology. So, with his initiative and interest and enthusiasm and active participation, workshops of manuscriptology and Indian paleography started in Kolkata. So, this is another area where his laudable contribution should be remembered by every means. So, I'm thankful to Dr. Rajesh Kumar Mishra, the advisor, Dr. Subhrajit Sen, the convener, and Dr. Partha Saruthi Shil, the coordinator of Global Sanskrit Forum, North Bengal chapter, and all other persons, technical assistants and others, all the office bearers of Global Sanskrit Forum, for holding the program, for conducting the program, and for inviting us on such a nice topic of serious scholarly deliberation. So I think it is time that we listen to Professor Parvati Chakraborty, Madam Parvati. Sharada Sharadam Bhoja Vadana Vadanam Bhuje Sarvada Sarvada Smakam Sannidhin Sannidhin Kriyat. Madam Parvati. Can you hear me? I cannot hear anything. It's unmuted, madam. Yeah. None, it's okay, okay, ma'am. Can I start now? Yes, yes, madam. Yes, yes. Can you hear now? Yes, madam. Yes. Please tell. But slightly. The sound is very low. Why? Somehow I cannot make my video on. So I am not visible. I'm sorry. But I can see you, Madam Parvati. Cannot hear Professor Bosu. I don't know what is happening. Madam, we all hear you clearly. I don't know what is happening. I can hear you, or you cannot hear me, or what? Please start, madam. Please start. No problem. Yeah, I cannot. First, I convey my gratitude to the organizers of this Global Sanskrit Forum and my pronamas for Professor Ratna Bosu.
Can you hear me? Yes, yes, madam. Yes, I can No hear problem, you. madam. Please. আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে না? ম্যাডাম আপনার কথা খুব ক্ষীণ, খুব আস্তে, সব কথা এখন আর বুঝছি না। যখন বলছিলেন ওই মেমোরিটা তখন শোনা যাচ্ছিল, কিন্তু আমি এখন শুরু করেছি হচ্ছে না তো। হ্যাঁ, আপনার কথা আমি শুনতে পাচ্ছি, বলুন। ম্যাডাম, আপনি একবার লেফট করে গিয়ে জয়েন করুন, আপনার কথা পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ, একবার লেফট করে ঢুকুন, নো প্রবলেম, আপনার কথা পরিষ্কার। হুম। ফার্স্ট গুরু প্রণাম কর্তব্য। প্রফেসর দাস, প্রফেসর করুণা সিন্ধু দাস, he was my teacher from the MA class, and after that period I learned many things from him, and from him I started for loving Vyakarana and Paniniyas and non-Paniniyas, and he has a great world of his academic activities. I cannot estimate or describe all his contributions, but Professor Bosu has mentioned Professor Das what he has done, and I have seen for many years that Professor Das has a great interest about Karako, Sanskrit Karako matter, and so I selected this topic, and you may know that he has published different texts from manuscript sources about this Karako topic, and these texts were from Sankipta Shara school. Though Paninians or Panini Vyakarana has a larger area and fame in India and abroad, but there are so many non-Paninian systems, and especially in Bengal also, which have been emphasized by Professor Das. And he always said that to enter into a PhD program, when there is a context of topic selection for many scholars in different years, he has suggested to take something from non-Paninian schools. And these non-Paninian schools had a great importance according to him. And he has edited and published Karako on Karako. One is named by him Semantico-Syntactic Relations in Sanskrit grammar, that is Obhirama Vidyalankara. He has a text on Karako, that is Vyakha, Sankipta Shara School's Vyakha, and another is Nyaya Panchanana's Karako Vyakarana Deepika. And you may know, Professor Bosu also knows that he had taken a great project in the Asiatic Society, Kolkata, for Karaka relations in many areas, in many texts. What will be small or big? And this has been published also after his death. There are many scholars involved there. And lastly, Professor Rita Bhattacharya,
has taken initiative to publish this. In many occasions, when he discussed something, he took interest to highlight the elaborations from many commentators' quotations. So I have taken this. I try something to express my ideas about, and if scholars are there to listen to this program, they may take interest if they have an known area about Karakas and Vibhaktis. Now I will talk in something in Sanskrit or sometimes in English, because all the terms, all the sutras, all the sayings, if translated into English, then it will be monotonous, and the scholars or students may not agree to listen. We have the principal sutra of Karmakaraka, Kortur Ipshidatamam Karma. It is known to all. But after that, Panini, Ipshita, Anipshita, Tatha, Adharasya Karmarupena, Annatrapi, Paninina Karmasanga Nirupita. But there are two formulations of Panini. One is Akathitancha and another is Goti Buddhi Pratyavasanartha Shabda Karmakanam Orni Karta Sarno. These two sutras should be read or examined thoroughly by us, because the poets or scholars or philosophers, they have composed, created many sentences where these sutras are not regulating, or they have new ideas. But commentators tried their best to accommodate the uses as a Shishta Prayoga, and they justified with different arguments. But surprisingly, we may note that all the commentators from all the systems, Paninians or non-Paninians, they have the same idea. From this, we can judge or infer that the tradition is going for centuries after centuries with their own vichara vyavastha, sankshaya, tarko. In this way, the system or the shastras became very fruitful. If we see the Mahabhashya Patanjali for these sutras, we can see that Patanjali also tried to question for the utility of these Goti Buddhi and Akatitancha two sutras. Katham tatra samshaya avakasha kavaya tatha अन्ये च शास्त्रकारा पंडिता तेषां प्रयोगान् वाक्यानि रचितवन्तः तत्र सूत्रस्य प्रयोगविषये सन्देहः जायते कथं कर्मसंज्ञा तत्र निरूपिता द्वितीया च विभक्ति तत्र भूरिषु प्रयोगेषु एवं संशयः जायते यदि तावत् वयं व्याख्याकृतान् ग्रन्थान् पश्यामः सूत्रस्य वा सूत्रद्वयस्य वा प्रयोजनं किम्?
সন্দেহ শূন্য সিদ্ধান্ত লাভ বা কথম ভবিষ্যতি, অব্যাপ্তি অতিব্যাপ্তি প্রভৃতি দোষাः কথম দূরী ভবিষ্যন্তি, সূত্র প্রত্যাখ্যানস্য তত্র অবকাশः বর্ততে ইতি তাবৎ বিবিধেষু শাস্ত্রেষু গ্রন্থেষু পশ্যামः। কথম তত্র কারণং কিম? গতিবুদ্ধি ইত্যাদি সূত্রে প্রথমং তাবৎ গতি ইতি উল্লিখিতম গমনার্থক ধাতুনাং প্রয়োগে, তত্র অনিজন্তাবস্থায়াং য কর্তা স নিজন্তাবস্থায়াং কর্মসঙ্গাং লভতে অতঃ দ্বিতীয়া চ বিভক্তি। তত্র সূত্রকারেণ যেষাং অর্থানাম অথবা ধাতুনাম উল্লেখ কৃতঃ তত্র দোষ দূরীকরণার্থম বার্তিককারেণ বচনানি রচিতানি ইতি তাবৎ সিদ্ধান্ত কৌমুদি পাঠে এব পশ্যামः বয়ম। যেষাং গ্রহণম অথবা নিষেধः কৃতঃ বার্তিকেন ততঃ উত্তরবর্তীষু কালেষু অন্যথা अपि প্রয়োগাः উপলভ্যন্তে। কথম তেষাং সাধুত্বম নির্ণীয়তে? তত্র পাণিনিধারায়াং সন্দিগ্ধ শিষ্ট প্রয়োগানাং সাধুত্ব নিষ্পাদনার্থম বৈয়াকরণাः সচেষ্টাः आसन्। We know first Sharanadeva. His grantha is Durghata Vritti. It is available also now. Tatra Shishta Prayoganam Sadhuttam Vividhoi Upayoi Sharanadevena Tatra Vicharitam. Anya Eka Grantha Sruyate Maitriya Rokshitena Durghata Vritti Rochita Asit Parantu Odhuna na Upalabhyate. যদি বয়ং তাবৎ পাণিনীয় সম্প্রদায়স্য ব্যাখ্যাকারাণাম বক্তব্যানি পশ্যামः, অর্থাৎ বালমনোরমা, শব্দেন্দু শেখর প্রভৃতি গ্রন্থান পশ্যামः, তত্রাপি কেষাঞ্চিৎ প্রয়োগানাম সূত্রকারেণ তত্র অনুক্ত বিষয়ানাম অপি সাধুত্বম প্রদর্শিতম ইতি দ্রষ্টব্যম। পাণিনি ধারাতঃ পৃথক রূপেণ যদি বয়ম কাতন্ত্র মুগ্ধবোধ সংক্ষিপ্তসার প্রভৃতি মার্গানাম গ্রন্থান পঠামः, তদা अस्माकं दृष्टिपथम आगच्छति तेषां যুক্তি तेषां বিচারশৈলী চ। অতএব নিশ্চীয়তে যৎ একদা সূত্রকারেণ পাণিনিনা যৎ সূত্রিতম বার্তিককারেণ অনুক্তম কিঞ্চিৎ সংযোজিতম পরন্তু কালে কালে তত্র কেনচিৎ প্রভাবেন ভাষা প্রয়োগবশাৎ যুগোপযোগিত্বাৎ অন্যথা প্রয়োগ সঞ্জাতা। দিগ্দর্শনমত্র ক্রিয়তে তত্র কবয়ঃ মনস্বিনশ্চ তেষাং বচনানি রচিতবন্তঃ, যথা প্রথমং তাবৎ কালিদাসস্য কুমারসম্ভবস্য উক্তিং পশ্যামः বয়ম। অযাচিতারং নহি দেবদেবম অদ্রিহি সুতাং গ্রাহয়িতুং শশাক। অত্র অযাচিতারম প্রথমং তাবৎ अस्माकं চিন্তা জায়তে অযাচিতারম ইতি ত্রিচ প্রত্যয়ান্ত শব্দস্য দ্বিতীয়ান্তম রূপম। অযাচিতারম নহি দেবদেবম, দেবদেবম অযাচিতারম অর্থাৎ মহাদেবম, অদ্রি
হিমালয় সুতাং গ্রাহয়িতুং ন হি শশাক হিমালয় তস্য কন্যাম গ্রাহয়িতুং ন শশাক অত্র নিযন্ত ক্রিয়া অস্তি গ্রাহয়িতুম গ্রহ ইতি ধাতো পরম নিজ প্রত্যয়স্য যোগ ততঃ পরম তুমুন প্রত্যয় অতএব তত্র গতিবুদ্ধি ইতি সূত্রেণ কথম কর্মসংজ্ঞা প্রাপ্তা ইতি চিন্ত্যতে যত গ্রহ ধাতু তত্র গতি বুদ্ধি প্রত্যবসান ইত্যাদিষু ন উক্ত পাণিনিনা তেন অনৌ কর্তা স কথম নিযন্ত অবস্থায়াম কর্মসংজ্ঞকঃ ভবতি অতএব অযাচিতারম দেবদেবম ইত্যত্র কথম দ্বিতীয়া সংগচ্ছতে ইতি প্রশ্ন উত্থিত ইট শুড বি দেবদেবেন অযাচিতারম ইতি পদমপি ভবেৎ তত্র তৃতীয়ান্তম কর্তরি তৃতীয়া যদা বয়ম অগ্রে সরাম তদা শরণদেবস্য মার্গ আলোকং দদাতি তস্য প্রথমং তাবৎ সমাধানম অযাচিতারম যথা দাতারম ধাতারম ইতি পদবৎ ন অবগন্তব্যম টিচ প্রত্যয়ান্ত রূপেণ অত্র পদম ন সম্ভবতি কথম অত্র এব মন্বয়ঃ কর্তব্য অযাচিতা তস্মাৎ পরম অরম অযাচিতারম ইতি পদস্য বিশ্লেষণং কৃত্বা অযাচিতা ইতি প্রথমায়াः একবচনে রূপম ততঃ পরম অরম ইতি অব্যয়স্য যোগ সবর্ণ দীর্ঘে সতি অযাচিতারম অরম ইতি অলম ইতি অব্যয়স্য সমার্থক কথম রকারেণ ব্যবহার তত্র সমাধানম রলয়োরভেদ ইতি তাবৎ বহুষু প্রসঙ্গেষু উচ্যতে রলয়োরভেদ অতএব অরম অলম ইতি পদদ্বয়স্য অর্থ সমানঃ এব তেন অযাচিতা ইতি পদেন সহ ওদ্রি হিমালয় ইতি দ্বয়স্য সম্বন্ধ তদা তাবৎ দেবদেবম ইতি পদস্য তৃতীয়ান্তরূপেণ অর্থম গৃহীত্বা তত্র সঙ্গতিঃ ক্রিয়তে অথবা তাবৎ ভিন্ন মার্গः অপি পরিদর্শিতः তেন উক্তম অকথিতং চ ইতি সূত্রে তাবৎ বয়ম অধুনা ভট্টজি দীক্ষিতস্য গ্রন্থে একাং কারিকাং পশ্যামः দুয়জাচ রুধি প্রচ্ছি ইত্যাদি পরন্তু এষাং ধাতুনাম অতিরিক্ত রূপেণ অপি কেষাঞ্চিৎ ধাতুনাং প্রয়োগে দ্বিকর্মক ধাতুরূপেণ ব্যবহারः ভবিষ্যতি কথম তত্র চকারः अस्ति চকারস্য অবস্থানাৎ তেন অনুক্ত বিষয়ানামপি সমুচ্চয়ः অতএব অকথিতং চ ইতি সূত্রেণাপি সমাধানং ভবতি ইতি তু তাবৎ পাণিনীয় ধারায়াম বিচার পরন্তু যদি তাবৎ ভূপদেবস্য মুগ্ধবোধ ব্যাকরণে বয়ম এবং সমাধানম লব্ধুমিচ্ছামः তদা মুগ্ধবোধ ব্যাকরণে সূত্রমস্তি
ঘো অয় ঙে শব্দাসন গতি জ্ঞার্থা চ ইত্যাদি রূপেণ তত্র সূত্রমস্তি যস্মিন সূত্রে অধুনা তাবৎ अस्माकं दृष्टिः आकर्षणीया यतः तस्मिन् सूत्रे जेषां धातूनां ग्रहणमस्ति वोपदेवस्य शब्द अशन गति ज्ञार्था इत्यादि इत्यादयः धातवस्तु पाणिनिसूत्रे अपि सन्ति परन्तु वोपदेवस्य सूत्रे पृथक् रूपेण ग्रहधातुः अपि उल्लिखितः वयं दृष्टवन्तः यत् ग्राहयितुम् इति पदात् तावत् कर्मकारकस्य प्रसङ्गः भवति न वा इति विचारः संशयः तेन वोपदेवसूत्रेण ग्रहधातुः पृथक् ग्रहणात् अनायासेनैव निष्पत्तिः भवति पाणिनिसूत्रस्य अतिरिक्तरूपेण अपि तेषां प्रचेष्टा अस्माकं वरणीया अधुनैव एतत् न समाप्यते यतः मुग्धबोधमार्गे तत्र बहवः व्याख्याकाराः स्वग्रन्थान् रचितवन्तः दुर्गादास रामतर्कवागीश विद्यानिवासादयः बहवः वैयाकरणाः आसन् तत्र प्रथमं यदि तावत् वयं रामतर्कवागीशस्य व्याख्यानं पश्यामः तत्र तेन विचारितं सूत्रकारस्य ग्रहधातु ग्रहणं तत्र सर्वदा न अनुमोदितव्यम् रामतर्कवागीश तु सूत्रे ग्रहधातो ग्रहणं न अनुमेने यतः तस्य वचनं तु एवं रामतर्कवागीशस्य परे तु ग्रहधूं न गृह्णन्ति धू इति धातु संज्ञायाः नाम मुग्धबोध शाखायां धू तेषां तु सर्वाः संज्ञाः संक्षिप्ततराः अतएव जे तावत् धातु शब्दं व्यवहरन्ति ते सर्वे अस्माकं परिचिता परन्तु वोपदेवस्य संज्ञा तत्र धू तेनैव रामतर्कवागीशेन उक्तं परे तु ग्रहधूं न गृह्णन्ति अयं तु तद् वोपदेव अजिग्रहत्तं जनको धनुस्तद् जेनार्दिदत् दैत्यपुरं पिनाकी अजाचितारं नहि देवदेवम् इति उक्तं पूर्वम् इत्यादि प्रयोगात् गृहीतवान् अतः अस्माकं सिद्धान्तः भवेत् प्रयोगाः प्रथमं तावत् अन्वेष्टव्याः व्याकरणं तावत् यद्यपि व्याकरणं पूर्वतः किञ्चित् रचितं सूत्र रूपेण विधिरूपेण अनुशासनरूपेण वा परन्तु व्याकरणेन सर्वदैव प्रयोगाः अनुसर्तव्याः इत्येव दृश्यते यतः वयं तावत् यदा पश्यामः ग्रहधातोः ग्रहणं तत्र तु ग्रहधातोः ग्रहणविषये एवं दृश्यते यत् भट्टिकाव्येषु तत्र एवं वाक्यमस्ति कुमारसंभवे एवं वाक्यमस्ति यत्र ग्रहधातु तत्र अनियन्तावस्थायां कर्ता तत्र निजन्तावस्थायां कर्म भवति यदि तावत् संक्षिप्तसार व्याकरण शाखायां पठामः तत्र सूत्रकारः तावत् प्रमोदीश्वर जुमोरनन्दिन अथवा जुमोरनन्दी वृत्तिकार तस्य वृत्तेः नाम रसवती वृत्ति गोई चंद्र विवरणीकार
एतत् वैयाकरण त्रयम् तत्र अनुसृतं परवर्तिभिः उत्तरवर्तिभिः व्याख्याकारैः न्यायपञ्चाननादिभिः अभिराम विद्यालङ्कारादिभिः तत्र झुमरानन्दी एवं उक्तवान् अजाचितारम् अथवा अधिग्रहत्तम् इत्यादि असाधु इति तावत् मन्येते स्म अनुन्यास बाभटौ तस्य वचनम् अजाचितारं नहि देवदेवम् अधिग्रहत्तं जनको धनुस्तत् अस्माभिः अनुसन्धानं करणीयम् अधिग्रहत् इत्यत्र ग्रहधातो परं नीच प्रत्यय अतएव नियंत धातु ग्रहधातो परं नीच प्रत्यय तस्मात् परं लुङ् लकार अधिग्रहत्तं जनको धनुस्तत् इत्यादि असाधुर इति अनुन्यास बाभटौ बाभट इति नाम्ना वैयाकरण आसीत् अनुन्यासस्तु ग्रन्थस्य शास्त्रस्य नाम तत्र ग्रन्थकर्ता वितर्कित केचित् वदन्ति इन्दुमित्रकृतः अनुन्यास सम्भवति एवं काशिकायाः जा व्याख्या न्यास इति नाम्नी तदुपरि अनुन्यास कृतः आसीत् केचित् वदन्ति भर्तृहरि इति नाम वैयाकरण अनुन्यासं रचितवान् एवं दृश्यते तावत् असाधु इत्यपि तावत् केचित् वदन्ति स्म एवं प्रयोगं दृष्ट्वा परन्तु अन्ये तावत् साधुरूपेण एषाम् अनुमोदनार्थं चेष्टितवन्तः यतः तेषां मतम् अन्ये तु एवं विधान् बहून् महाकवि प्रयोगान् दृष्ट्वा कुशकाशावलम्बन न्यायेन किमपि प्रकारान्तरम् आहुः Other person tried to search different ways to justify this. We see that some grammarians readily disagreed that these uses are correct. But there are other grammarians also, they try to accommodate them. विस्तरेण यदि तावत् पठनीयं तदा अभिराम विद्यालङ्कारस्य कारकटिप्पणी अस्माभिः द्रष्टव्या। तत्र अभिराम विद्यालङ्कार गोयीचन्द्रस्य विवरणी टीकाया उपरि एवं मंतव्यं कृतवान् देवदेवम् अजाचिता अद्रि अरम् इत्यस्य तेन अर्थः निरूपितः अतिशयेन श्रुतां ग्राहयितुं न शशाक अतिशयेन ग्राहयितुं न शशाक तेषां शाखायां त्रिङ् प्रत्ययः अस्ति अस्माभिः यत्र त्रिङ् इति कथ्यते पाणिनीय शाखायां परन्तु तेन आलोचितम् अभिरामेण अत्र त्रिङ् प्रत्यय योगेन कर्मणि षष्ठी प्रतिषिद्धा यथा अस्माभिः पाणिनीय शाखायां दृश्यते न लोकाव्यय निष्ठा खलर्थ त्रिणाम् इति सूत्रेण कर्मणि षष्ठी प्रतिषिद्धा अस्ति एवं सूत्रं वक्तव्यं संक्षिप्त सार व्याकरणेऽपि दृश्यते तेन एवं उक्तं कर्मणि षष्ठी इति दुर्घटः एव षष्ठी यदि प्रतिषिद्धा भवति तदा तु तत्र कर्मणि द्वितीया एव प्राप्नोति
अपरेषां मतं तत्र अस्ति देवदेवं महादेवं सुताया गृहीतारम् आख्यातुं न शशाक. Father of Gauri, Himalaya, he could not approach Mahadeva to take his daughter. It is said so. Devadevam Shutaya Gruhitaram Akhyatum. Tasya Shutaya Gruhitri Rupena Devadeva Mahadeva Tatra Bhavishyati iti Akhyatum iti Bhoktum na Shashaka na Ashaknot. অতএব তত্র আখ্যাতুম কথয়িতুম ইত্যত্র ক্রিয়া তস্য কর্ম ভবতি তাবৎ সুতা তথা চ দেবদেবম তত্র আখ্যানরূপ ক্রিয়ায়া কর্মত্বম বস্তুতস্তু সুতাম ইতি প্রযোজ্য কর্ম তেন সুতাং যোজনার্থং গময়িতুম ইত্যর্থ অতএব যোজনকালিকা গতি অত্র বাক ব্যবহার अस्माभिः দ্রষ্টব্য কারক টিপ্পনী গ্রন্থে তত্র নবীনতরা বাকভঙ্গি দৃশ্যতে যোজন কালিকা গতি যথা হিমাদ্রে সুতা যুক্তা ভবেত এবং রূপেণ তত্র গমনম কর্তুম we can say approach no shashaka. If we think that here is also goti artho, he cannot approach, then the condition gatyartha dhatu prayoge tatra karmakarakam bhavishyati. We see that in Panini Sutra it is said gatyartha, that means gamanarthaka dhatunang prayoge. Pramodeshwara Sutre tu asti jartha, ja iti dhatu, jati jata janti, esha dhatu grihita sutre, ataiva tatra uktam ja. Protomoto stabat গম ধাতু যা অর্থ স এব যা ধাতু অর্থ ইতি अस्माभिः बोद्धुं शक्यते परन्तु तत्र भेदः अपि कथञ्चित् अस्ति। अस्मिन् प्रसङ्गे न्यायपञ्चानन तस्य ग्रन्थः व्याकरणदीपिका कारकपादस्तु प्रोफेसर दास महाभागेन तत्र तस्य अतीव आग्रह आसीत् पुस्तक पाण्डुलिपित सम्पादन व्यापारे अतः ढाका विश्वविद्यालयत पाण्डुलिपिः संगृह्य विश्वभारतीत पाण्डुलिपिः संगृह्य तेन सम्पादितः प्रकाशितश्च व्याकरणदीपिकायाः कारकपाद अतएव कारक प्रसंगे न्यायपञ्चाननस्य अभिमतमपि अस्माकम् आलोच्यं यत अनुन्यासकार तथा वाग्भट ते असाधु एते प्रयोगा इति अवदन् परन्तु जुमोरनन्दिनः मतं तत्र ग्राहयितुम् इत्यस्य अर्थः स्वीकारयितुम् तेन न्यायपञ्चानन सिद्धान्तं कृतवान् स्पष्टरूपेण गुणवस्तु साधुत्वम् अङ्गीकुर्वन्ति गुणवस्तु
प्राचीना आचार्या तत्र माननीया गुरव साधुत्वम् अङ्गीकुर्वन्ति कथं कन्या वरयो परस्पर प्रापणात् ग्रहेर विवाहार्थत्वेनैव कन्या प्राप्तिरस्ति इति गतार्थता तथा चोक्तं गत्यर्थोऽयं प्रकारान्तरमाहुरिति किमत्र अस्ति कन्या वरयोः परस्पर प्रापणात् अस्माकं श्लोके अस्ति अजाचितारं न हि देवदेवम् अद्रिः सुतां ग्राहयितुं शशाक तत्र कन्या च वरश्च इति द्वयो मिलनेन परस्पर प्राप्त्या विवाह भविष्यति इति तावत् संवादः आसीत् अतएव ग्रहधातु अर्थ तस्य ग्रहधातु अर्थ अत्र विवाहार्थ रूपेण एव मन्तव्य कन्यां प्राप्स्यति सुतां ग्राहयितुं न शशाक अत्र अर्थ कन्या प्राप्ति अस्ति कन्या प्राप्ति भविष्यति न वा इति तावत् हिमालयस्य मनसि आसीत् अतएव तत्र प्राप्तिरूपेण तत्र गमनार्थस्य प्रतीति अतएव गमनार्थत्वात् तत्र कर्मसंज्ञायाः निष्पत्ति परन्तु एवं उक्तं न्यायपञ्चाननात् प्राक् आचार्या एवं उक्तं गोईचन्द्रादय प्रकारान्तरम् आहुः प्रकारान्तरं भिन्न मार्गम् आहुः अत्र एवं विवादः अस्ति वयं बहुषु स्थानेषु लभामहे यत् गत्यर्थः धातवः तावत् प्राप्त्यर्थः the verbal roots which denote going they also then mean or denote prapti to achieve to acquire something परंतु एवं प्रयोगानां यत्र व्याख्या दृश्यते तत्र गति तावत् मुख्यरूपेण कुत्रचित् अस्ति कुत्रचित् गौणरूपेणापि अस्ति केन प्रकारेण प्रकारान्तरमाहुः केन प्रकारेण तत्र साधुत्व प्रतिपादनं भवेत् तत्र अभिराम विद्यालंकारस्य वचनम् उपसर्जनीभूत गत्यर्थ स्वार्थोऽपि ज्यार्थ इत्यनेन गृह्यते कथम् उपसर्जनीभूत गत्यर्थ यत्र गमनस्य अर्थः उपसर्जनीभूत गौणरूपेण परिचितः तत्रापि जाधातोः अर्थरूपेणापि ग्रहणम् एवं अन्यत्रापि दृश्यते पाययति पान्थ युवकं प्रकारान्तरं किं तावत् प्रकारान्तरं तत्र अनुक्ताः बहवः विषयाः सन्ति पाययति पान्थ युवकम् इति प्रयोगः अस्ति पाययति पाधातोः परं निष्प्रत्यययोगेन पाययति तत्र पान्थ युवकम् अनियन्तावस्थायां यः कर्ता आसीत् नियन्तावस्थायां तस्य कर्मसंज्ञा द्वितीया च कथं द्वितीया सूत्रे तावत् पाणिनि सूत्रे अस्ति गति बुद्धि प्रत्यवसान इत्यस्य अर्थ भोजनम् संक्षिप्तसार सूत्रेपि अस्ति अश्नात्यर्थ भोजनम् परन्तु पाधातो कथं भोजनार्थ
लभ्यते तत्र पानकरणमेव अर्थः तेन उक्तम् अत्रापि अश्नात्यर्थ भोजनार्थ गौणरूपेण वर्तते एवं बहुषु स्थलेषु बहुषु प्रयोगेषु तत्र समाधानं प्रदत्तं शूरसेनं पौरुषं त्याजयति शूरसेनं पौरुषं त्याजयति त्यज धातोः परं नीच् प्रत्ययः तत्र पौरुषम् इति पदे कथं कर्मकारकम् तत्र उत्तरमेवं प्रदत्तं त्यज धातुः अस्ति तत्र शूरसेन भिन्न पुरुषान्तरे पौरुषं प्राप्स्यते अतएव त्यागस्य अत्र गौणरूपेण अर्थः गत्यर्थः एव मुख्यः तेन प्राप्त्यर्थेषु गत्यर्थः अवगम्यते अतएव तत्र गमनार्थकत्वात् अनेन रूपेण कर्मकारकः एवं कुत्रचित् वारयितव्या मुक्ता जालं त्याजितो दैवगत्या वारयितव्या त्याजित त्याजयितव्या इत्यादि पदानि यत्र यत्र दृश्यन्ते तत्र तत्र एवं त्याग तत्र गौण गमनार्थकः एव मुख्यः परन्तु इष्टप्रयोगानाम् अनुमोदनार्थं कुत्रचित् गौणार्थः गृह्यतेऽपि सर्वे गत्यर्था प्रापणार्था इति उपलभ्यते इति वचनम् उपलभ्यते व्यवहाराणाम् उपपत्तिः अपि क्रियते कथं तत्र एवं सिद्धान्ते एवं युक्ति यत् पाणिनिना यत् सूत्रं कृतम् अथवा प्रमोदेश्वरेणापि सूत्रं कृतं पाणिनिना यत् सूत्रं कृतं तस्मात् परं वार्तिकेन नि धातो बहु धातो प्रसंगेन तत्र निषेधः प्रदत्तः नि धातुः बहु धातुः तत्र मुख्यरूपेण न गमनार्थवाची एवं धातवः तु प्रापणार्थवाची अतएव निषेधकरणात् ज्ञाप्यते यत् गौणरूपेण यदा गमनार्थकता वर्तते तत्रापि सूत्रेण कर्मकारकस्य संगतिः करणीया अतएव उक्तं निबध्यो निषेध वचन बलात् ज्ञाप्यते शरणदेवेनापि प्रतिपादितम् अन्यैरपि एवम् उक्तम् प्रमोदेश्वरस्य सूत्रे तत्र नङर्थरूपेण अन्यादीनाम् एवम् उक्तं तत्र वार्तिकं तु नास्ति सूत्रे एव केषां ग्रहणं भविष्यति केषां ग्रहणं न भविष्यति इति स्पष्टतः तत्र प्रतिपादितम् उक्तम् अन्यादे तत्र जा धातु एवं दृश्यते प्रयोगः कुत्रचित् गौणरूपेण तत्र प्राभञ्जनेर अमोचयत् भट्टिकाव्यस्य श्लोके अमोचयत् अत्र मुच् धातोः परं नीच् प्रत्ययः धातुपाठे ज अर्थः लभ्यते मोचनम् तस्य अर्थस्य उपसर्जनत्वं गुणीभूतत्वं प्रधानं तु तत्र गत्यर्थम् अतएव तत्र
एवं विश्लेषणं प्रदत्तम् अमोचयत् मुच धातु स्तु सूत्रेण न उल्लिखितम् न उल्लिखित अतएव अमोचयत् इत्यस्य अर्थ मोचनेन भवान्तरम् अगमयत् मोचनेन भवान्तरम् अगमयत् यदि तावत् वयं विविधानां मतानां समीक्षां कुर्मः तदा पश्यामः यत् धातुपाठे यः अर्थः अस्ति सः अर्थः बहुषु स्थलेषु प्रयुज्यते परन्तु पृथक् रूपेणापि अन्यः अर्थः स्वीक्रियते अतएव भाषा दर्शनादिषु व्याकरणादिषु बहुषु शास्त्रेषु उच्यते अनेकार्था हि धातवः येषाम् अर्थानाम् उल्लेखः अस्ति सः अर्थः बहुत्र प्रयुज्यते अतएव प्रधानरूपेण तस्य एव उल्लेखः मुच धातोः तावत् मुक्तिपूर्विका गति इत्येव अर्थः तत्र अनुमन्तव्यः एवं गौणार्थः गृह्यते यथा प्रीतोऽहं भोजयिष्यामि भवतीं भुवनत्रयम् प्रीतोऽहं भोजयिष्यामि भवतीं भुवनत्रयम् प्रत्यवसान इति अश्नाति इति शब्द तत्र प्रयुक्तः सूत्रकारैः परन्तु भोजयिष्यामि भुज धातोः परं नीच् प्रत्ययः लीट् लकार तत्र भोजनं तु भवति खाद्यवस्तूनां भुवनत्रयं तत्र भुवनत्रयं कथं तावत् भोजनस्य विषयः भविष्यति भवतीं भुवनत्रयम् अत्र द्विकर्मकता अस्ति तथापि अत्र सर्वैः तावत् उपलभ्यते अत्र भुवनत्रयं भोजयिष्यामि इत्यत्र उपभोगरूपः अर्थः न तु तावत् खादति खादतः खादन्ति एवं अव्यवहार अथवा अश्नात्यर्थः तत्र तु नास्ति तर्हि कथं तावत् भोजनार्थस्य प्रयोगे कर्मकारकं भवति तेन समाधानं दृश्यते व्याख्यायां यथा बुभुक्षितस्य भोजनं परमानन्दकृत् तथा भुवनत्रय भोजनम् इति परमानन्दकृत् बुभुक्षित जन भोजनं लब्ध्वा यथा परमानन्दं लभते तथैव भवतीं भुवनत्रयं भोजयिष्यामि इत्यत्र भुवनत्रय भोजनमपि भवत्याः समीपे परमानन्दकृत् भविष्यति इत्येव तत्र आशयः भोजदेवः अपि एवं व्याख्यां कृतवान् तस्य रचनायां चिरप्रवासात् आगतस्य चिरप्रवासात् बहुकालात् परं यः आगतः तस्य समीपे संभोगः यथा अतीव प्रीतिकरः तत्र संभोग शब्दस्य व्याख्याने न केवलं तत्र खाद्यग्रहणम् अपेक्षितं परन्तु अव्यवहारार्थः प्रतिपादितः यद्यपि तत्र दन्तचर्वणेन उदरपूरणेन तत्र भुज धातोः प्रयोगः न भवति यथा भोजयिष्यामि इत्यत्रापि तथापि
तत्र सादृश्यरूपेण तत्र एवं प्रतिपादितं यत् अव्यवहाररूपः अर्थः तत्र सादृश्यरूपेण गणनीय। वयं तु चिन्तयामः भुज धातो अर्थद्वयमेव पठितं धातुपाठे भुज पालन अव्यवहारयो भुज पालन अव्यवहारयो अव्यवहार इति तावत् मुखेन यत् खाद्यते भुज्यते पालनं तु दृश्यते यथा मोहिं भुनक्ति राजा, परन्तु उपभोगार्थे अपि तत्र भुज धातोः यत्र प्रयोगः अस्ति तत्रापि कथं निजन्तक्रियायां कर्मत्वं तत्र बाधाशून्यं भवति तत्र वैयाकरणा यत्नं कृतवन्तः। अत्र एवं स्मरामि प्रोफेसर करुणासिन्धु दास महोदय केवलं तु संस्कृत भाषाम् आश्रित्यैव ग्रन्थान् न रचितवन्तः। बङ्गसाहित्यस्य उपरि तत्र नवतररूपेण तत्र गवेषणा ग्रन्थाः सन्ति। प्रसंग वाक्शिल्प इति नाम्ना तेन रचितं पुस्तकमस्ति यत्र बङ्गभाषातः संस्कृतभाषातः अपि बहुविध प्रयोगाः तत्र संगृहीता व्याख्याता। पान একটু বাংলা বলি তাহলে এই যে চক্ষু দিয়ে পান, পান তো শুধু পান করা আমরা প্রথমত ধরে নিই তরল পদার্থ, মুখেন কণ্ঠাদকরণম পানীয়ম, কিন্তু কর্ণকুহরেণ পানং ভবতি চক্ষুষা পানং ভবতি। কত রকম ভাবে পান হতে পারে, কত রকম ভাবে দৃষ্টি হতে পারে, কত রকম ভাবে ভোজন ক্রিয়া হতে পারে, সেটা ওই স্যারের ওই বই দেখলে বুঝি। তাই এই প্রসঙ্গটা তো স্যারের কাছেও খুব পরিচিত এবং খুব প্রিয় জায়গা ছিল। তাই মনে হয় যে একটা ধাতু নিয়ে তাকে কত ভাবে ব্যবহার করা যায়, কত ভাবে ব্যবহার রয়েছে, যদি আমরা কিছু ভাষা সমাজ তার লৌকিক দিক প্রয়োগ কিছু আলোচনা করতে চাই, কিছু বুঝতে চাই, অনুসন্ধান করতে চাই, তাহলে কিন্তু আমাদের এই রকম দিকগুলো অবশ্যই দেখা দরকার। তা ওই চক্ষু দিয়ে পান এটা কিন্তু ওই যুমন নন্দীর রসবতী বৃত্তি তাতেও পাচ্ছি। রসবতী বৃত্ত্যাম তত্র এবং উদাহৃতম অত্র হি উपोषितैः अन्नमिव ঈক্ষতে রতি এবং দৃষ্টান্তः প্রদত্তः। উपोषितैः যে তাবৎ ভোজনাভাবেন উপবাসং কৃতবন্তः তেষাং বিষয়ে উক্তম উपोषितैः अन्नम इव उपवास कृता जना যথা अन्नम पश्यन्ति তথৈব রতি ঈক্ষতে। অতএব ভোজয়িষ্যামি ভুবনত্রয়ম অথবা চিরপ্রবাসাৎ আগতস্য সম্ভোগ কথম ভবতি ইত্যত্র ভোজনরূপেণ তত্র দৃষ্টান্তः প্রদত্তः। प्राप्ति अर्थ तावत्
যা ধাতু বর্ততে ধাতু পাঠে যা প্রাপনে ব্যাখ্যাকারা ভট্টজি দীক্ষিতা অপি উক্তবন্ত প্রাপনম ইহ গতি বয়ম বিচারয়াম কুত্রচিৎ স্পষ্টরূপেণ গমনার্থতা পরিদর্শিতা তথা গমলি গত পরন্তু যা ধাতু অর্থ তত্র প্রদত্ত যা প্রাপনে পরন্তু প্রাপনম ইহ গতি তেন বয়ম চিন্তয়াম প্রাপনম কিম গত্যর্থস্য সমার্থক লব্ধাতঃ অপি অর্থ প্রদত্ত দুর্লভস প্রাপ্তৌ পরন্তু যত্র যত্র লব্ধাতঃ প্রয়োগং বয়ম কুর্মঃ তত্র সর্বত্রৈব যা ধাতোঃ প্রয়োগং ন ভবতি অতএব কেন রূপেণ প্রাপনম কেন রূপেণ গত্যর্থাৎ প্রাপ্ত্যর্থ তত্র চিন্তা করণীয়া যার্থরূপেণ যা ধাতু অর্থরূপেণ উপসর্জনীভূত যে তাবৎ অন্যে অর্থা ভবন্তি তেষামপি গ্রহণম কৃতম যুমরনন্দী প্রভৃতিভিঃ পূর্বসূরিভিঃ ইতি তাবৎ উত্তরবর্তিন ব্যাখ্যাকারা প্রকাশয়ান চক্রুঃ তত্র বহূন প্রয়োগান তে সমুদ্ধৃতবন্তঃ যথা প্রাবেশয়ৎ মন্দির মধ্যমেনম প্রাবেশয়ৎ প্রপূর্বকাৎ বীজ ধাতুঃ বর্ততে তস্মাৎ পরং নিজ প্রত্যয় প্রাবেশয়ৎ মন্দির মধ্যম এনম কর্মকারকে উভয়ত্র দ্বিতীয়া অভিরামশ্চ ব্যাখ্যা এবং প্রবেশস্তু অভ্যন্তর প্রাপ্তি প্রবেশস্তু অভ্যন্তর প্রাপ্তি বয়ম চিন্তয়াম প্রপূর্বকাৎ বীজ ধাতোঃ প্রয়োগ অস্তি তস্মাৎ পরং নিজ প্রত্যয় অত্র তু গত্যর্থরূপেণ যা ধাতু অর্থরূপেণ কথম সঙ্গতি তত্র প্রাপ্তি অভ্যন্তর প্রাপ্তি এব প্রবেশ যথা বয়ম বদামः গৃহে প্রবিশন্তি গৃহস্য অভ্যন্তরং তত্র প্রাপনম অতএব অভিরামেণ উক্তম প্রবেশস্তু অভ্যন্তর প্রাপ্তি অতএব গতি তত্র প্রাপ্তিশ্চ উভয়মেব বর্ততে এবং তত্র কথম রূপেণ গতি ভবতি গতি তত্র পরিচীয়তে তত্র ন্যায়পঞ্চাননেন নৈয়ায়িক দৃষ্টিভঙ্গ্যা কিঞ্চিৎ বিচারিতম পূর্বদেশ পরিত্যাগ উত্তরদেশ সংযোগ ফলা ক্রিয়ৈব মুখ্যা গতি পূর্বম দেশম তাবৎ জন পরিত্যাজতি যথা কশ্চিৎ বদতি গৃহাৎ বিদ্যালয়ং গচ্ছতি বালক তদা এবং অনুভূয়তে গৃহরূপং যৎ স্থানম পূর্বদেশ আসীৎ বালকস্য তস্য স্থানস্য পরিত্যাগ যদি তাবৎ পরিত্যাগ ন ভবেৎ তদা কথং স বিদ্যালয়ং প্রাপ্স্যতি অতএব পূর্বদেশ পরিত্যাগ তস্মাৎ পরম উত্তরদেশ সংযোগ ভবিষ্যতি বিদ্যালয়ः তত্র উত্তরদেশ পরবর্তী স্থানম তেন সহ সংযোগ এতদ্বয়ং যত্র বর্ততে তত্র এব প্রধান রূপেণ গতি
পূর্ব দেশ পরিত্যাগ উত্তর দেশ সংযোগ ফলা ক্রিয়া এব মুখ্যা গতি সাচ পাদ বিহরণ রূপা এব এবং পূর্ব দেশ ত্যাগ উত্তর দেশ সংযোগ কদাপি अस्माकं পাদচালনাদিকং বিনা ন সম্ভবতি তেনৈব ব্যাকরণ দীপিকায়া মুক্তম সা চ পাদ বিহরণ রূপা এব পরন্তু প্রাবেশয় মন্দির মধ্যমেনম যং প্রাবেশয়ত স তু তত্র পাদ বিহরণ শূন্য অতএব প্রপূর্বক বিশ্বধাতুশ্চ সংযোগ মাত্রার্থ কেবলম প্রাবেশয়দ ইত্যস্য অর্থ তত্র প্রতিমা বা মূর্তি বা যৎকিঞ্চিদস্তি প্রাবেশয়দ ইত্যস্য অর্থ সংযোগ সংযোগ মাত্রমেব তেন সংযোগ মাত্রার্থ ইতি ঔপচারিক গত্যর্থত্বমস্য ঔপচারিকত্বম গৌণত্বম গৌণরূপেণ তত্র গতিঃ अस्ति तेन पूर्वमेव मया उक्तं यत् अभिरामस्य वाग्भङ्गी अस्माभिः दृष्टिपथम् आकर्षति तेन उक्तं प्रवेशस्तु अभ्यन्तर प्राप्ति এবং তাম অঙ্কম আরোপ্য সুতাং প্রতস্থে তাম অঙ্কম আরোপ্য অত্র আপূর্বকাৎ রুহ ধাতো প্রত্যয়ঃ নিজন্তাৎ পরম অত্র অর্থ তাবৎ আরোহণায় গময়িত্বা অভিরামে তম আরোহণ ফলিকা গতি এতত্তু अस्माभिः আকর্ষণজনকম আরোহণ ফলিকা গতি কিদৃশা গতি আরোহণ ফলিকা এবং যত্র উক্তমস্তি অতিতরৎ ত্রিধাতো তরণ ক্রিয়া তত্র বুধ্যতে ত্রিধাতো পরং নিজ প্রত্যয় তস্মাৎ পরং লুং অতিতরৎ তত্র অভিরামেন নির্দেশিতম তরণ ফলিকা গতি শব্দ প্রবন্ধ অতীব সুন্দর মনোরম আরোহণ ফলিকা গতি তরণ ফলিকা গতি তত্র অতিতরৎ ইতি পদম অস্তি স্ত্রিয়াম উদন্বন্তম অতিতরৎ হরি অতিতরৎ ত্রিধাতো তো উল্লেখ নাস্তি কস্যাপি সূত্রে অতএব অর্থ কৃত তরণায় অগময়ৎ তরণায় অগময়ৎ ধাতু পাঠে যাদৃশ অর্থ অস্তি ত্রিধাতো তং গৃহীত্বা এব ব্যাখ্যা কৃতা তরণ ফলিকা গতি ধাতু পাঠে প্রসিদ্ধা অস্তি তরণম তত্র তরণ ফলিকা গতি কিং নাম তাবৎ তরণম তরণ শব্দেন কিং বুধ্যতে অভিরামেন উক্তম অগাধ জল পার প্রাপ্তি পুনঃ বয়ম প্রাপ্তিরূপমর্থম পশ্যাম অগাধ জল পার প্রাপ্তি অতএব প্রাপ্তি গমনম চ উভয়মেব দৃশ্যতে বহুষু বাক্যেষু লব ধাতো নিজন্ত রূপেণ ব্যবহার দৃশ্যতে উৎসুকতাম অহোন অলম্ভয়ৎ ইত্যাদি তত্র উৎসুকতাম অলম্ভয়ৎ অলম্ভয়ৎ অত্র কেন রূপেণ সঙ্গতি ভবিষ্যতি যত উৎসুকতা এষা তু মনসি বর্ততে
एषा तु मूर्तरूपेण अस्माभिः न दृश्यते तर्हि कथं मुख्यरूपेण गमनार्थता भविष्यति उत्सुकताया अतएव अर्थ एवं करणीय लब्धुं मनसा अगमयत् धातुपाठे अस्ति दुर्लभस् प्राप्तौ लब्धातो परम निज प्रत्यय योगेन अलम्भयत् तेन लब्धुं मनसा अगमयत् तत्र पादविहरण रूपेण गमनं न संभवति अतएव उत्सुकता मनसः धर्म तेन मनसा अगमयत् अस्त्र वेद विदयं मरुत्वता शैलवास मननीय लंबित पुनः निजंत तत्र प्राप्तुं गमित एवं कुत्रचित् अस्ति अन्यत्रापि प्रापयन् पवन व्याधे माघस्य उक्तौ शिशुपालवधे तत्र निर्देश प्रदत्त प्राप्तिफलिका गति यदि तावत् एवं दृश्यते तदा प्रश्नः उदेति अस्माकं लम्भ धातु तथा प्राप्नोति इति क्रिया उभयत्रैव मुख्य गति रूपेण यदि तावत् अर्थ स्वीक्रियते तदा का हानि तत्र एवं उत्तरम् अत्र प्राप्ति अर्थ मुख्य गत्यर्थस्तु गौण सौधम इव अथ लम्भयन् लम्भयन् इति निजन्तात् परं शक्ति प्रत्यय सौधम इव अथ लम्भयन् लम्भयन् इत्यस्य अर्थ कर्तव्य लब्धुं गमयन् गतिपूर्विका प्राप्ति यदि तावत् प्राप्ति एव सर्वत्र स्वीक्रियते तदा तत्र प्राप्ति रूपेण जा धातुस्तोऽस्ति धातुपाठे पश्यामः जा प्रापणे परन्तु लब्धातो अर्थ अपि प्राप्ति जा धातो अर्थ अपि प्रापणम् परन्तु उभयो भेदः अस्ति वाक्येषु यदा वयं प्रयोगं कुर्मः तदा पश्यामः जा इति धातो अर्थतः सदा एवं प्राप्तिरूप अर्थ न लभ्यते कथं ग्रामं जाति इति वाक्यं वयं व्यवहरामः यदा ग्रामं प्रति गमनस्य आरम्भः क्रियते केनचित् जनेन पन्थेन तदा तु प्राप्ति सुदूरे अस्ति तदा जाति इति पदस्य कथं प्रयोगः यदा ग्रामे स उपस्थितः भविष्यति तदा केवलं ग्रामं जाति इति प्रयोगः संगतः भवेत् परन्तु यदा यात्रायाः सूचना भवति तदा तु जाति इति प्रयोगः न भवेत् जा इत्यस्य अर्थ तावत् प्राप्तिफलिका गति यदि तावत् स्वल्परूपेण किञ्चित् आलोचनं करणीयमस्ति तदा एवं विचारितव्यं यत्
বৈয়াকরণেষু তাবৎ মতভেদা বহুত্র আসন কেচিৎ তাবৎ গত্যর্থম মুখ্যং স্বীকৃত্য অন্যান অর্থান গৌণরূপেণ অন্তর্ভুক্তান কৃত্বা সমাধানং চক্রু অপরে তু তাবৎ গৌণরূপেণ গমনার্থং স্বীকুর্বন পরন্তু ভিন্নার্থানেব তত্র মুখ্যরূপেণ গ্রহণম তত্র কুর্বন एवं विविधेषु प्रसंगेषु पुनर्विचारस्य भूयान् अवकाशः वर्तते कथम् अकर्मक धातुरूपेण जे तावत् परिचिता तेषां प्रयोगे अनियन्तावस्थायां ज कर्ता आसीत् स नियन्तावस्थायां कर्मसंज्ञां लभते इति सूत्रकारैः उपदिष्टम गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्म अकर्मका नाम तथा उपदेवस्य सूत्रेपि अस्ति संक्षिप्त सार सूत्रेपि अस्ति अस्माभिः द्रष्टव्यं के तावत् अकर्मकः धातवः तत्र विचारः बहुधा कृतः विविधेषु शास्त्रेषु वर्तते नैयायिकानामपि ग्रन्थेषु वर्तते वैयाकरणानां मतेषु अपि वर्तते शयनार्थक शी धातु अस् धातु भू धातु प्रभृतयः अकर्मका इति सर्वे जानन्ति परन्तु विप्रो मैत्रं चैत्रं संक्रोधयति कुत्रचित् एवं दृश्यते राजा नैयोगिकं देशम् अधिष्ठापयति भवन्तः सर्वे जानन्ति क्रुध द्वेषा सूयार्थानां जं प्रति कोप इति सूत्रेण जं प्रति क्रोध कोप इत्यादय तस्य संप्रदान संज्ञा चतुर्थी च परन्तु क्रुध द्रोह उपसृष्टयो कर्म उपसर्ग बलात् तत्र संप्रदान स्थले कर्म संज्ञा एव भवति भृत्यं संक्रुद्धति एवं व्यवहार तर्हि विप्रो मैत्रं चैत्रं संक्रोधयति मैत्र तावत् अनियन्तावस्थायां तत्र कर्ता आसीत् अतएव नियन्तावस्थायां तस्य कर्मसंज्ञा कथं कर्मसंज्ञा भवति विप्रो मैत्रं चैत्रं संक्रोधयति संपूर्वकात् क्रुद्धातु ततः परं नीच प्रत्यय राजा नैयोगिकं नियोगे जह वर्तते we can say officer now देशम अधिष्ठापयति स्था धातु अकर्मक इति प्रधान रूपेण परिचय परन्तु अधिशिं स्थासां कर्म इति सूत्रेण अधिपूर्वकात् स्था धातु अधिकरणस्य कर्मसंज्ञा भवति यदि तावत् कर्मसंज्ञा भवति क्रुद्धद्रोह उपसृष्टय कर्म उदिशिं स्थासां कर्म तदा एते धातव कथम अकर्मक रूपेण परिगण्यन्ते इति तावत् संशय तत्र विवरणीकार संशयं निरस्यति स वदति अकर्मकत्वमेव अस्यार्थ यथा एते धातवः अकर्मकाः एव येषां सकर्मकत्वम् औपाधिकम्
उपाधिरूपेण आगतम् औपाधिकं सकर्मकत्वं यदा सोपसर्गा भवन्ति, when they are these intransitive verbs, roots, when they are with prefixes, upasargas, in a certain condition, then they are treated karma, sakarmaka dhatus. So it is said that eshang sakarmakatvam oupadhikam. औपाधिक कर्मत्व रूपेण तत्र सकर्मकत्वस्य अभाव व्याख्यात। तत्र प्रमोदेश्वरस्य सूत्रे अपि अस्य ज्ञापनम् अस्ति। परन्तु संक्षिप्तसारस्य विविधा व्याख्याकारा तथा मुग्धबोध सम्प्रदायस्य व्याख्याकारा अधुना तु मम तावत् पुस्तकस्य अभावः वर्तते स्वल्पपरिमाणेन सुपद्म व्याकरणस्य। यदि तावत् भवन्तः केचित् सुपद्म व्याकरणस्य व्याख्यां द्रक्ष्यन्ति, तत्रापि विचारशैली मनोरमा, आकर्षणीया, ग्रहीतव्या इति आभाति। परन्तु चान्द्र व्याकरणे तत्र बहवः प्रयोगाः दुष्टाः इति कथ्यन्ते। अस्माभिः ज्ञातव्यं यत् चान्द्र व्याकरणस्य यः उपदेष्टा चन्द्राचार्य, तस्य आविर्भावः तत्र शतक प्रचुरात् प्राक् ख्रीष्टीय तृतीय शतकात् आरभ्य पंचम शतकात् वा पंचम शतक मध्ये एव तस्य आविर्भावः कस्मिंश्चित् काले इति पंडितैः मन्यन्ते। अतएव तत्र चान्द्रं मतं सर्वत्र न ग्रहणीयम् इति अवरोकालीन अपाणिनीया तत्र ज्ञापयन्ति। यत चन्द्रस्तु अत्रापि निषेधम् इच्छति इति अभिराम गोयचन्द्र न्यायपञ्चानन इत्यादयः कथयन्ति। चन्द्रस्तु अत्रापि निषेधम् इच्छति, परन्तु न तद् बहु सम्मतम्। चन्द्र यद्यपि तावत् साधु शब्दानां तत्र दोषं प्रदर्शितवान्, परन्तु सर्वैः तत् मतं न गृहीतम्। वयम् एवं दृष्टवन्तः यत् गत्यर्थस्य गौणरूपेण ग्रहणम् इति तावत् समाधानस्य उपायः। परन्तु तत्र प्रश्नः आगच्छति, प्रधानयोः प्रधानस्यैव ग्रहणम्, प्रधानस्य अप्रधानस्य उभयोः मध्ये प्रधानस्यैव ग्रहणम्। यदि तावत् गमनार्थकस्य गौणत्वम् अर्थान्तरस्य मुख्यत्वं स्वीकुर्मः, तदा प्रधानरूपेण गत्यर्थाभावेन असङ्गतिः अपि सम्भवेत्। तेनैव भिन्नं मतम् उत्थितं यत् गत्यर्थः एव मुख्यः,
केनचित् प्रकारेण अन्य अर्थ तत्र सम्पृक्तः भवति। तत्र मतद्वयम् आलोचनायां वर्तते। निधातो बहुधातोः निषेधकरणेन यत् ज्ञापितं गौणरूपेण गत्यर्थस्यापि ग्रहणं तस्यापि खण्डनं भविष्यति युक्तिभिः। का तत्र युक्ति? प्रयोगः एव। यदि तावत् प्रयोगेषु तत्र इष्टसिद्धिः करणीया इति संकल्प, तदा ज्ञापनमपि निरसनीयं परिभाषा अस्ति। ज्ञापकसिद्धं न सर्वत्र। ज्ञापनेन यत् सिद्धं भवति तत् सर्वत्र न उपयुज्यते। गतिबुद्धि इति सूत्रं संक्षिप्य अन्यत् एकं सूत्रं तावत् किञ्चित् स्मरणीयं। तत् सूत्रम् अकथितं च। दीक्षितस्य वचनं तावत् बहूनामेव स्मरणे अस्ति। अपादानादि कारकै अविवक्षितं कारकं कर्मसंगं भवति इत्यादि रूपेण। कारिका अस्ति तत्र षोडश धातूनां ग्रहण रूपेण दुहजात पच दंड इत्यादि रूपेण। परंतु एषा कारिका जा दृश्यते सिद्धांत कौमुदी ग्रंथे सा तु एवं रूपेण महाभाष्ये न दृश्यते। तत्र खंडश खंडश किंचित वाक्यम् अस्ति। केषां धातूनां ग्रहणं भवति, कुत्र अस्य अकथितं च कुत्र अस्य अकथितं च इति सूत्रस्य उपयोगः वर्तते इत्यादयः बहवः प्रश्नाः तत्र उत्थापिताः आलोचिताः सिद्धान्तिताश्च दृश्यन्ते। यदि तावत् वयं मन्यामहे यत् कालप्रवाहेन तत्र भाषायाः वैचित्र्यात् भाषा प्रयोगानां तत्र शिष्टत्व विधान कार्ये यत्नात् धातूनां ग्रहणं भिन्न भिन्न रूपेण अस्माभिः दृश्यते। सिद्धांत कौमुद्यां भट्टोजी दीक्षितेन जा कारिका गृहीता व्याकरणान्तरे तु भिन्न रूपेण अपि दृश्यते। प्रमुदीश्वरस्य सूत्रं तावत् कर्म हेतुर्दुहादे सूत्रे एव प्रथमम् उल्लिखितं दुहादे। कदा भवति कर्मसंज्ञा? कर्म हेतु कर्तृ समुद्दिष्ट कर्म हेतु। तत्र जुमोरनन्दी वृत्तौ उदाहरणानि सन्ति। जी धातु, दंड धातु, ची धातु इत्यादि बहूनां धातूनां उदाहरणानि सन्ति। परन्तु परिशेषे उक्तम् आकृतिगणश्चायम् इति एके। आकृतिगणश्चायम् इति एके एषा उक्ति तु पाणिनीय संप्रदायस्य व्याख्यासु अस्माभिः न लभ्यते। आकृतिगणेन तावत् गणस्य सुनिर्दिष्टत्वं न सूच्यते। यदा एव प्रयोजनं भविष्यति तदा एव अन्येषां
অন্তর্ভুক্তি ক্রিয়তে আকৃতিগণ ইতি কথ্যতে তদা এবং রূপেণ অভিধানাৎ যত্র যত্র প্রয়োগ নিষ্পাদনত্বম অপেক্ষতে তত্র তত্র দুহাদি গণে স্বধাতু পরিগণনীয় গ্রহণীয় তেনৈব দেবাসুরৈর অমৃতম অম্বুনিধির মমন্তে দেবাসুরৈ কর্তৃপদম অমৃতম অম্বুনিধি অমৃতম ইতি একম কর্মকারক পদম অম্বুনিধি একম কর্মকারক পদম মমন্থে ইতি মন্থ ধাতো কর্মবাচ্যে লিট প্রয়োগ ভারবে কিরাতার্জুনীয়স্য বাক্যম তত্র মন্থ ধাতুস্তু নূল লিখিত দুহজাত পচ দণ্ড ইতি গণপাঠে ইতি সূত্র সমূহে এই ধাতু সমূহেষু মন্থ ধাতুং বয়ম ন লভামহে পরন্তু সংক্ষিপ্ত সার শাখায়াম আকৃতিগণ রূপেণ যদা দুহাদি ইতি কথিতম অস্তি তদা বয়ম অন্যেষাং ধাতুনামপি গ্রহণম কর্তুং শক্নুম তত্র পরিশেষে তু যুমরনন্দী একম শ্লোকম তত্র প্রদত্তবান যত্র দুহি যাচি রুধি প্রচ্ছি ইত্যাদয় ধাতবঃ সন্তি অন্তিমে পাদে তু তেন উক্তম প্রবদন্তি অপরে তু যথাবগমনম প্রবদন্তি অপরে other persons যথা অবগমনম as required যথা অবগতি ভবেত যথা বোধ ভবেত তে তাবৎ অন্যান ধাতুনপি অত্র সংগ্রহং করিষ্যন্তি প্রথমত স্তাবৎ আকৃতিগণ ইতি কথিতম পুনরপি উক্তং প্রবদন্তি অপরে তৎ সাধনার্থম মহাকবিনাং প্রয়োগাঃ অপি প্রদর্শিতা তেনৈব যে ধাতব তত্র ন উক্তা স্পষ্টরূপেণ যথা ক্রি ধাতু अस्माभिः बहुषु स्थलेषु क्रि धातु व्यवह्रियते काष्ठं भस्म करोति भवन्तः पश्यन्तु दुहजात पददण्ड इत्यादि कारिकायां क्रि धातोः उल्लेख नास्ति परन्तु क्रि धातोः प्रयोगेन बहूनि वाक्यानि व्यवह्रियन्ते अग्नि काष्ठं भस्म करोति काष्ठम इति कर्म भस्म इति कर्म काशान कटं करोति काशान इति कर्म कटम इति कर्म करोति चैत्रं ग्रामं प्रहिणोति प्रेषयति इति अर्थ सर्वत्रैव तत्र सूत्रोक्त धातूनां बहिर्भूता जे धातव तेषां प्रयोगेन अपि अकथितं कर्म अथवा द्विकर्मक धातुरूपेण परिचयः भविष्यति कियान् कालः वर्तते अवशिष्टः सुब्रजित महोदय 10 নিমেষ श्रोतारः अधुनापि सन्ति आम अथवा प्रचलिता नहीं 73
त्रयोसप्तति परन्तु अतीव কি বলবো অনাকর্ষণীয় রূপেণ মম বচনম বাক্যানি ন তু তাবৎ সজ্জিত রূপেণ नहीं नहीं पतयन्तु दशनिवास अस्ति অতীব উত্তমম। অধুনা তত্র অকথিতং চ ইতি সূত্রম যদা মহাভাষ্যস্য পাঠः ভবিষ্যতি তদা তস্মাৎ স্থানাৎ নবীনতরম কিঞ্চিৎ আলোচনাম আগমিষ্যতি। অধুনা তু সর্বেষাং সৌবিধ্যার্থম কিঞ্চিৎ উচ্যতে যৎ ধাতূনাম অত্র পরিগণনম কিমর্থম। অকথিতং চ ইতি সূত্রে দুহজাত প্রভৃতিনাম গ্রহণং কিমর্থম। তত্র তু এবং উত্তরম প্রাপ্যতে শাস্ত্রকার বচনেভ্যঃ যৎ যদি তাবৎ বয়ম ধাতূনাম পরিগণনম ন কুর্মঃ তদা অনিষ্টস্য আশঙ্কা। কিং তাবৎ অনিষ্টম অন্যে অপি ধাতবঃ যদা প্রযুজ্যন্তে তদা কর্মদ্বয়ম তত্র আগমিষ্যতি। অতএব ভট্টযুদীক্ষিতেন উক্তম অপাদানাদি কারক বিশেষই অবিবক্ষিতম। তত্র প্রয়োজনদ্বয়ম প্রথমং তাবৎ কারকরূপেণ পরিচয় কারক সংজ্ঞায়া অধিগম তত্র আবশ্যক ন তু কেবলম কারকম অপাদান প্রভৃতি বিশেষ রূপেণ অপাদানম বা সম্প্রদানং বা কর্ম বা করণম কর্ম ন তু করণং বা অধিকরণং বা ইত্যাদি রূপেণ এতেন জ্ঞায়তে যৎ কারকরূপেণ যদা সংজ্ঞায়া প্রয়োগ তত্র অপাদানরূপেণৈব কারকম সম্প্রদানরূপেণৈব কারকম করণরূপেণৈব কারকম ইতি সম্ভব। ন তু কেবলম কারকমস্তি ইতি কেনচিৎ চিন্ত্যতে এব সত্যম। পরন্তু যদা বয়ম এবং প্রয়োগং পশ্যামঃ নটস্য গাথাং শৃণোতি নটস্য গাথাং শৃণোতি অত্র শৃণোতি ইতি ক্রিয়া अस्ति অত্র আখ্যাত উপযোগে ইতি সূত্রস্য অবকাশ নাস্তি যদি তাবৎ উপযোগ রূপ অর্থ ন ব্যবহ্রিয়তে নিয়মপূর্বকং বিদ্যাগ্রহণম এব উপযোগ। যদি তাবৎ উপযোগ নাস্তি তদা অপাদানস্যাপি প্রসঙ্গः নাস্তি। অপাদানস্য যদা প্রসঙ্গः নাস্তি তদা কা বিভক্তি ভবিষ্যতি।
परन्तु क्रियाया साधकं यद्वा क्रियाया निर्वर्तकं तत्तु कारकमेव किं शृणोति नटस्य गाथां शृणोति इति तावत् यदि चिन्त्यते तदा केचित् मन्यन्ते यत् नटस्य इति पदे कारकत्वम् अस्ति। यदि कारकत्वम् अस्ति तदा अपादानादि विवक्षायाः अभावेन अपादानादि विशेषै अविवक्षितं कारकं कर्मसंगं भवति। तेन तत्र कर्मसंज्ञायाः अतिव्याप्ति प्रसंगः। नटं गाथां शृणोति इति दुष्ट व्यवहार भविष्यति। तेनैव वैयाकरणराद्धान्तः कारकं भवति इति सत्यं कारकसंज्ञायाः परिचयः तत्र द्रव्याणां शक्त्या सह द्रव्येषु कारकस्य परिचयः भविष्यति, परन्तु न तु केवलमेव शुद्धं कारकम् अपादान कारकं संप्रदान कारकम् इति केनचित् विशेषरूपेण परिचितो भूत्वा तदैव कारकसंज्ञायाः लाभः। यदि तावत् नटस्य गाथां शृणोति इत्यत्र अपादानस्य विवक्षायाः अभावे अकथितं कर्म इति चिन्तयति, तेनैव धातूनां सुस्पष्टरूपेण उल्लेखः कृतः, परन्तु विविधासु शाखासु विविधरूपेण विविधेषु कालेषु विविधरूपेण। 2015 इति कारिकायां श्रु धातोः ग्रहणं नास्ति। तेन श्रु धातोः प्रयोगे अकथितं कर्म यद्वा द्विकर्मकता इत्यस्य प्रसंगः निरस्तः भविष्यति। एवमेव चिन्त्यते यत् पाणिनिना संक्षिप्त रूपेण अतीव कृत्रिम कौशलम् अवलम्ब्य सूत्राणि रचितानि, परन्तु येषां विश्लेषणे प्रयोगे उपयोगे अर्थविचारे तत्र विविधा विचारमार्गाः उपलभ्यन्ते। एवं विचारमार्गेण वयम् अन्यानि शास्त्राण्यपि व्याख्यातुं शक्नुमः, बोद्धुं शक्नुमः। Nowadays, it is a common area, research methodology and interpretation of sentences. वाक्यस्य अर्थस्य व्याख्या तत्र केन रूपेण भविष्यति, कस्मात् शब्दात् कस्मात् वाक्यात् को अर्थ अनुसन्धीयते, विविधा तत्र आलोचना सूत्र व्याख्याता लभ्यन्ते। यदि तावत् वयम् एषां प्रयोगानां साधुत्वोपपादन रीतिं विचारयितुं चिन्तयितुं यत्नं कुर्मः तदा अस्माकं बुद्धि
सूक्ष्मात् सूक्ष्मतरा भविष्यति विविधेषु आलोचनेषु कार्येषु च सा बुद्धि पटीयसी भविष्यति दुर्घटवृत्तिम् अवलम्ब्य शरणदेवेन या रीति प्रकटिता तस्याः रीते वयं पदपदार्थरीति वाक्यार्थरीति एवमपि पाण्डुलिपि चर्चा इति मैनस्क्रिप्टोलॉजी इति यत् कथ्यते पाठ अपपाठ भ्रष्टपाठ केन पाठेन संगति भवेत् इति तावत् बहुविधान् विषयान् वयम् अधिगन्तुं शक्नुमः इति उक्त्वा अधुना विरामः। Thank you, Madam Parvati. Am I audible now? Slightly. হ্যাঁ বলুন, আমি অল্প শুনতে পাচ্ছি, আমার ফোনেই বোধহয় গন্ডগোল। শুভ্রজিৎ তো বললো ওরা শুনতে পাচ্ছে, বলুন আচ্ছা। আপনি। অল্প অল্প হ্যাঁ পাচ্ছি। আচ্ছা, thank you, Madam Parvati. And বাবা থ্যাংক দিচ্ছেন কেন? I hope the audience, all the listeners and participants, they have noticed and realized how Madam Parvati, erudite scholar of Sanskrit grammars, and was explaining the think tank behind any syntactical application or sentential application. So this is this think tank which covers the logical structure and the philosophy in the construction of words for conveying some meaning or for adding some meaning to them, and application of the words and in the sentences. So I think this is erudition which she has as inherent quality of hers, and how she was explaining the primary meaning mukhyartha and the secondary meaning the gaunartha upasarjani bhuta and so on and so forth. How sometimes the gaunarthas are more expressive and more communicating than the mechanical mukhyartha. So grammatical explanation is not that mechanical or artificial. It is something very sensible, and it is sensitized because the thinking mind operates when sentences are uttered. Excellent. And I was enjoying it, as I always do when Madam Parvati speaks and explains the grammatical applications, are actually the linguistic, language applications. I'm sorry, Shubhrajit, somehow my video is not being connected. No problem, madam. No problem. Every time I tried, it was being said that it was flashing on the screen. Video cannot be connected. Please request the center to connect you with video. I do not understand what that should mean. Every time I said, I clicked on this video on start video, the peculiar reading came on the screen. Anyway, the think tank behind that I could not, explore. One thing I would only add to Madam Parvati's long discourse on Karmakaraka. She mentioned of Chandragomin or Chandracharya and his Chandra Vyakarana. Chandragomin's time is decidedly 5th century
CE, that is earlier AD. Hmm. So Ishviye Panchame Shatabde Bartamana Asid Hmm. Hmm. Iti tu Nirnitah eva. Hmm. And the other thing I would like to talk about Chandragomin's grammar, which was and applications and his analysis, which has not been accepted by the commentators of Mugdha Bodha and other grammatical schools, because not only because Chandragomin is comparatively too old for these people who commented upon Bhopadeva's grammar or Shankep or Sharirako or other grammars. Chandragomin, about all these Karmakarakas, he made only one sutra, Hmm. Vyapye Dvitiya. He combined the Karaka and the Vibhakti. Hmm. And with Kriyapye, Kriyaya, or Happy. Kriya, Apye Dvitiya Vibhakti Bhavati. He does not mention Karaka here. Then Katang Karoti, Odanang Pachati, and also the Dikarmaka, Pauravang, Gang, Yachate, and Gam, Avarunodhi, Brajam, and so on and so forth. And in that, what all Panini Sutras, this Kriyapye Dvitiya, are included. Kitish Chandra Chattopadhyay, who edited for the Chandra Vyakaranam, he has noted Kartur Ipsita Tamam Karma Tatha Yuktam Chanipsitam Akathitam Cha and Katmani Dvitiya. All these sutras are combined here. And the long discussion on this Gati Buddhi Pratyavasana. Chandragomin Sutra runs Gati Bodha Hara Shabdartha Na Pyanang. তাহলে গতি বোধ আহার, নট প্রত্যবসান, বোধ আহার শব্দার্থান আপ্যানাং প্রয়োজ্যে. He does not talk about karmatva or kartritva. He says only prajojye kartari dvitiya vibhaktir bhavati. Every time he prorvam or further Ni, Khadi, Divhasana, and so on and so forth, where this Shabda Karma Nirdeshe, Shabda Kriyanam, Iti Ched, and Panini Sutra 1.4.52 and 5.1 and so on. And Boher or Niyantrike, every time Chandragomin only says Prayojye Kartari Niyantri Rahite Dvitiya no Bhavati. Whether it is Prayojaka Karta or Prayojya Karta, that only, also for Bhaksher Ahingsarthasya, Chandragomin Sutra is Bhaksher Ahingsayam. What I want to say is only Chandragomin made it very short and brief and pithy. He said, Prayojye Kartari Dvitiya. He does not talk of Karmatva. So naturally, this long discourse is not in place in Chandragomin's Vyakaranam. Right. These are just the two things I wanted to say. And Chandragomin's time is not 5th century. or between 3rd and 5th, but it is decidedly 5th century current era, CE, earlier as AD. So what is most interesting, how people have discoursed upon the language and its application. And when she was talking about Karuna Sindhu Dasa's application, Chokkhudiya Korepan, and so we cannot forget Rabindranath's line, Pan Kore Robi Shoshi Anjali Boriya. Dripto rahe Akkhaya Jyoti. So the Robi Shoshi Pan Kore Jyoti, and they become so bright and light, give us light. So this is the thinking, this is the philosophy of language and the think tank behind the application of language, and the thinking mind and the commentators while justifying
this karmatva and kartritva and dvitiya, and whether or not karmatva, how and why karmatva, and what objections and how to refute the objections, how to solve and resolve the objections. So those actually, this way of explanation of the commentators, also of Sharanudeva and others who tried by every means to justify each of the use and application and writing of the great poets, apparently appearing to be ungrammatical. So this is actually the thinking mind, which tries to understand the language like a prism from different angles. And when we look at the prism from different angles, different shades of light reflect from that. And that is the reflection of the mind. A mind reflects, and the tongue and the mouth speaks out. So when something's spoken out, it has some thought behind. And what all could be possibly thought before such sentences were uttered, that has been analyzed and deliberated upon by these commentators. It's extremely interesting. The commentaries are not just abstruse explanations or dry, mechanical, artificial explanations, but actually they are a treasure house of the thinking minds of ancient and medieval India. And about Gati, I would conclude with this word. About this Gati, Padacharana and Prapti and all these are there. But one important meaning, I think Madam Parvati can enlighten me. Gati means jnana, knowledge, to know. So in that way, it's also possible. it's Gati Buddhi. Buddhi is there. But that way, iti is also jnana. That has been explained by Abhinavagupta while commenting upon the Bharata's Natya Shastra. The iti, all the roots, meaning to go, this movement has the meaning of knowledge, to know. So avagati. So gati is jnana. So that way, I think this Chandrago means prayojya kartari dvitiya. So it is not explaining the karmatva, but says only dvitiya will be there in the prayojya karta. Anyway, I don't know whether other discussions are allowed, or is there any scope? Yes, madam. Yes, madam. If anybody wants to ask something or any question, Yes. so if Always any welcome. question or any comment, most welcome. Hari Om. Yes. Namo Namah Mahodaya. Yes, say something. What you want to say? Louder, please. Ma'am, I want to know what is the difference between Paniniya evam Paniniya? Oh. Paniniya and Paniniya. I think Madam Parvati would explain, but I would simply say Panini's system of grammar with the Maheshwara Sutra and the Ashtadhyayi Sutra and then the Dhatu Patha, Gana Patha and Paniniya Shiksha. This we understand as the total Paninian system of grammar. And all the series of commentaries on them, Mahabhashya and Bhartika, and then Mahabhashya, Kashika, and the Nyasa Padamanjari on it. So all this is the Paninian school. And other than Panini, there had been other grammarians who formulated sutras of Sanskrit grammar for understanding and analyzing the Sanskrit language, like Bopadeva, Mugdhabodha. Like the Katantra Vyakarana, there is Katantra Sutra. Supadma Vyakarana, Padmanabha Datta composed sutras. Chandragomin in 5th century, he composed sutras in 6 chapters, and each chapter divided into 4 padas.
So these Sankipta Sara in Bengal, it was in particularly in Rar Bengal, Southwest Bengal, Medinipur, Bankura, Purulia, all this Bardhaman, Western Bardhaman. Here the Sankhepa Sharirako, Sutras, Britti, and further commentaries, and again commentaries upon commentaries. These are the non-Paninian schools of grammar with their own sutras and series of commentaries on them. So they are schools of non-Paninian. We call them school because of this series of commentary and commentary upon commentary and so on and so forth. Could I make it clear, Madam Parvati, was it correct on my part? I cannot say upon you. You are most eligible person, and I Yes. am benefited from your speech. Yes, because they Very- understand grammar means Panini Sutra. So what is non-Paninian? So non-Paninian would mean that they have the sutras. And after that, Britti, Bhashya, Yes. etc. Then have been explanation composed of them. also. And then Hmm. Britti, then Tika, and then Bhashya, and then commentary upon commentary, and Paribhasha Hmm. also. And they all have their own Dhatupatha also. They have their Unadi Sutra. sutras. Hmm. So Right, that in, is Indian school. in Could I make gist, in gist or in who short, knows the this question? is right. No elaboration. First, the man who has made the question, he is from Sanskrit-oriented learning or other ways. Other people are also here, as I understand. And I think Mhm. primarily people understood, or some people may misunderstand, that non-Paninian means other than Panini, all people. But non-Panini, other than Panini means they also may understand that other than Panini, the commentators on Panini. No, that is not non-Paninian. Systems are different. Yes, yes. Mhm. For example, there had been many, the question maker, I say for him, for that person, him or for her, that is, for Ah. example, there had been many Buddhists who Hmm. commented on Panini Sutras, like Purushottam, like Jinendra Buddhi, Jinendra Buddhi, yes. and they were all Buddhists. But Mhm. all the Bhamana and Jayaditya, they were Buddhists, the Kashika commentators. Hmm. They were Buddhists, but they were not non-Paninian. Purushottama Yes, Deva, commented Buddhist. He was not non-Paninian. But Right, Chandragupta, yes. a Buddhist, Yes. he made his own sutras, Different systems are and analyzing the introduced. Sanskrit language. So he is non-Paninian grammarian. Hmm. The same way, Gatantra and Gopadeva, Hmm. they are, or this Non-Paninians. sort of, some are Shaivas, but they were not Buddhists, but they are non-Paninian. And among Yes. them, maybe some Buddhists or Jainas or others. Hmm. who are non-Paninian. And there may be Right. Jainas and Buddhists and Shaivas and Shaktas who are Paninians because they Paninians. come from the Paninian system of grammar. Mhm. Any other question? So, Dr. Subrajit, if there is no more question, I think we can conclude. Okay, okay, madam. I will conclude. I'll be looking forward Okay, ma'am. to listening to many more such deliberations. And I'm really very delighted and happy that you arranged such a lecture in memory of the erudite scholar, Professor Karuna Sindhu Das. So we can conclude now. Okay, ma'am. I will conclude. महोदय अन्तिम प्रश्नः एकः अन्तिम प्रश्नः वर्तते What Whatever, any whatever. question? ध्वनिः आगच्छति वा
आगच्छतु। महोदय, मम प्रश्नः वर्तते, यथा संस्कृत वाङ्मये अथवा संस्कृत साहित्ये बहवः बहूनि काव्यानि सन्ति। तत्र तत्र काव्येषु बहवः शब्दाः अपि सन्ति, अनन्ताः शब्दाः सन्ति। तत्र काव्येषु प्रायः सर्वे शब्दाः तु पाणिनिसूत्रेण वा वार्तिकेन अथवा भाष्यकारेण अनुसारं सिद्ध्यन्ते सर्वे शब्दाः, किन्तु केचन शब्दाः वा कश्चन शब्दाः पदानि प्रयुक्तानि सन्ति पदानि सर्वाणि पदानि पाणिनिसूत्रानुसारेण व्याख्यायानि इति भवतां मतं न वा? महोदय, मम प्रश्नः वर्तते, तत्र बहवः शब्दाः सन्ति, किन्तु कश्चन एवमपि शब्दाः भवन्ति यस्य सिद्धिः पाणिनि एवमेव वार्तिकेन न भवति। अर्थात् तत्रापि किं नाम साधुत्व भवति काव्येषु प्रयुक्तं कविनः। तत्र अनेन अहं प्रश्नं करोमि, यतोपि एते शब्दाः पाणिनि वा वार्तिकेन न सिद्ध्यन्ते, किन्तु काव्ये तु अस्ति एव, काव्ये कविना प्रयोगं कृतः, तस्य प्रयोगः वर्तते। तर्हि किं नाम पाणिनिना यानि यानि सूत्राणि लिखितानि तेन सूत्रेण न सिद्धः, वार्तिकेन अपि न सिद्धः, तर्हि तस्य का अवस्था भवति महोदय? एतत् मम प्रश्नः वर्तते। काव्ये अस्ति किन्तु सिद्धिः तस्य पाणिनि वा वार्तिकेन न भवितुम् अर्हति। केचन शब्दाः काव्येषु आगच्छन्ति आधुनिककाव्ये। उपलब्धम्। अस्तु, मन्ये भवतां प्रश्नः तावत् एवम्। अपि काव्येषु प्रयोगस्थलानि सन्ति येषां सिद्धिः पाणिनीय सूत्रैः न सम्भवति। आम् 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 महोदय, आम्। किन्तु अपाणिनीय व्याकरण मार्गेण तेषां प्रयोगाणां सिद्धिर्भवति वा न वा? भवति। आम् अन्यथा वाङ्मयस्तु प्रचलद् रूपश्च। अतएव वाग्विधिः न केनापि निगरणेन आबद्धो भवति। अतएव वाग्विधि वाक्प्रयोग चलति एव। अतएव अन्यैः व्याकरणसूत्रैः तेषां साधनं सम्भवति एव। कथं व्याकरणे प्रयासः तैः सूत्रकारैः, यतः प्रयोगस्थलानि सन्ति येषां साधनम् एवं कर्तुं शक्यते इति मूलमात्रम्। पार्वती महाभागाभिः सर्वं विस्तरेण व्याख्यातम्। अस्तु, अस्तु, धन्यवादः महोदय। शतशः प्रणामा विनिवेद्यन्ते, शतशः प्रणामा विनिवेद्यन्ते भवत्या रत्ना बसु महोदयाः चरणयोः। धन्यवादः। आशीर्वाद दीयताम्। केएचडी स्यार महोदयस्तु स्वर्गं गतः। भवतीनां भूयसी विद्याभिवृद्धिः काम्यते मया। धन्यास्मि। Okay, madam. हाँ। On behalf of the Global Sanskrit Forum. না, দয়া করে বসু বলবেন। Okay, ma'am. অবশ্যমেব। On behalf of the Global Sanskrit Forum, I would like to thank the chairperson, madam, and the speaker, madam, Professor Parvati Chakraborty. That is an interesting part. When Karunasindhu Das was teaching as a visiting professor at Vishwabharati, his
beloved Professor Arun Kumar Mandal sir, retired Professor Vishwabharati, and most senior Professor Nirod Baran Mandal are now also in the screen with us from the start to finish. So we thank them also. The contribution of Karuna Sindhu Das to Sanskrit wisdom is clearly reflected in the words of Madam Radna Bosu. I said earlier that it is impossible to hold such a memorial lecture without Professor Radna Bosu Madam and Parvati Chakraborty Madam. For about last 2 hours, our educated audience immersed themselves in the ocean of grammatical knowledge. I do believe that when a great person was born, when he grew up, when he died, when he was a teacher, etc., those kinds of discussion are secondary in such memorial lecture. The key is how much of their teaching we have been able to adapt, or how much we have been able to apply in our own education. So the purpose of this type of memorial lecture is only to practice the Saraswata Karmadhara of an individual like Professor Karuna Sindhu Das in our daily academic life. I would like to announce another our next webline lecture, that is G.B. Paul Sule Memorial Lecture on 9th November 2024. The chairperson will be Professor Siddhartho Wakankar, ex-deputy director, MS Oriental Institute, Baroda, Gujarat, and eminent sciences scholar and expert in manuscriptology and paleography. And the speaker will be retired Professor Nirmala Kulkarni, Deccan College, Pune. The topic will be Ganga Devi, the first female Mahakobi in Sanskrit literature. Now I would like to thank everyone again and announce the end of today's program by uttering these verses. Sarve bhavantu sukhina, sarve shantu niramaya, sarve bhadrani pashantu, ma kaschid dukkha bhavet. Namo namah, namo savaya, jayatu Sanskritam, jayatu Bharatam. Namo Namah. Jayatu Subhrajit Sena. Thank you, madam. Okay.